السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر خطبات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کا پہلا خطبہ۔ پیش خدمت ہے جمعہ کا پہلا خطبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور له الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر، الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم، الغفور الشکور العلی الکبیر، الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب المجیب، الواسع الحکیم، الودود المجید، الباعث الشہید، الحق الوکیل، القوی المتین، الولی الحمید، المحصی المبدی المعید، المحی الممید، الحی القیوم، الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن، الولی المتعال البر تواب المنتقم العفو الرؤوف، المالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع المغنی المانع الضار النافع النور الہادی، البدیع الباقی الوارث الرشید القبور، اشہد ان لا الہ الا هو الذی هذه اسماء وصفاته واشہد ان محمدا عبده ورسوله الذی لا نبی بعده صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھذا لکم ولعلکم تشکرون۔ سب تعریف اس کے لیے ہے جو اکیلا ہے سزا اور تعریف اور مستحق حمد ہے، وہی رحمان ہے، اسی کا نام رحیم ہے۔ وہ مالک ہے، پاک ہے، سلامتیوں والا ہے، امن و عافیت عطا کرنے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، غالب زبردست بزرگی والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے، بتانے والا، صورت دینے والا، بخشنے والا، دباؤ والا، بہت دینے والا، روزی رساں، کھولنے والا، جاننے والا، تنگی کشادگی دینے والا وہی ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جس کی ہاتھ میں ہر پستی و بلندی ہے، ہر عزت و ذلت اسی کی طرف سے ہے۔ نہ اس کا سا سننا کوئی سن سکے، نہ اس کا سا دیکھنا کوئی دیکھ سکے۔ فیصلے کرنے والا، عدل و انصاف والا، جاننے اور خبردار رکھنے والا، غفور اور شکور، بلندی اور بڑائی والا، حفاظت کرنے والا، خوراک و پوشاک دینے والا، کفایت کرنے والا، بزرگی والا، عزت والا، نگہبانی کرنے والا وہی ہے۔ اے قبول کرنے والے، اے کشائش والے، اے حکمت والے، اے محبت رکھنے والے، اے بڑی شان والے، اٹھانے والے، اے ہر جگہ حاضر و ناظر، سچے مالک، وکیل کہاں ہم اور کہاں تیری حمد و ثنا۔ اے زوراور قوتوں والے، اے حمایت کرنے والے، خوبیوں والے، ہمیں اپنی خفگی سے بچا لے۔ اے احاطہ کرنے والے، گنتی رکھنے والے، پہلی بار اور دوبارہ پیدا کرنے والے، اے جلانے مارنے کے مالک، خود ہمیشہ زندہ اور قائم، سب کا تھامنے والا، سب کچھ پانے والا، سخی عزتوں والا، اکیلا، بے ہمتا اور بے نیاز، غیر محتاج اور بے احتیاج، ایک تو ہی ہے، قادر و مقتدر، آگے پیچھے کرنے والا، اول و آخر، ظاہر و باطن۔ اے مالک،
اے والی، اے بلند صفتوں والے، احسان کرنے والے، مخلوق کی طرف رجوع ہو کر مہربانیاں کرنے والے، ہم پر رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر۔ تو جہاں بدلے لینے والا ہے وہاں عفو و درگزر کرنے والا بھی ہے، نرمی کرنا تیری صفت ہے، اس لیے کہ مالک الملک ہے، جلال و اکرام والا ہے، انصاف کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، بے پرواہ کرنے والا تو ہی ہے۔ ہمیں فکر و فاقہ سے، قلت و ذلت سے بچا، تو ہی روکنے والا ہے اور تو ہی دینے والا ہے، نفع اور نقصان سب تیرے ہاتھ ہے، تو نور ہے اور سب کو نورانی کرنے والا ہے، ہدایت تیری طرف سے ہے، نئی نئی پیدائش پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا تو ہی ہے، سب کا وارث تو ہے، سب کو نیک راہ بتلانے والا تو ہے، سچ ہے کہ تو بہت ہی سہارا و صبر کرنے والا ہے، ہم گناہ گاروں کو بھی روزیاں پہنچا رہا ہے، پس جس طرح ہمارے گناہوں کو دیکھتے اور جانتے ہوئے ہماری نمک حرامیوں سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی تو نے ہماری روزیاں بند نہیں کی، ہماری بے پردگی نہیں کی، اس طرح قیامت کے روز بھی ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر کر، اے ارحم الراحمین، تیرا ہی سہارا ہے اور تجھ پر ہی بھروسہ ہے، سرکش شیطانوں اور انسانوں کی شرارت سے میں خدا کی پناہ چاہ کر اس کے بابرکت نام سے برکت حاصل کر کے آج کا خطبہ شروع کرتا ہوں۔ ہمارے پالنے والے خدا نے اپنے پاک کلام میں مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ ایماندارو، جس طرح تم سے اگلی امتوں پر روزے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا کی برائی اور آخرت کے عذابوں سے تم بچ جاؤ۔ سال کے تقریباً 360 دنوں میں صرف 3 یا 29 دن کے ہی روزے ہیں، پھر بھی تمہارے لیے سہولت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، پھر قضا کر لینا۔ جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو وہ ایک مسکین کو کھانا دے دیں، اگر زیادہ دے دیں تو اور بھی اچھا ہے، لیکن یاد رہے کہ روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ اس بات کو سمجھ لو، ماہ رمضان جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت اور تمیز، حق و باطل کی صاف دلیلیں اس میں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جو اپنے وطن میں موجود ہو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، ہاں بیمار اور مسافر اور دنوں میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرتا ہے، وہ تم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور ہدایت خداوندی پر اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں کرو اور اس کی شکر گزاری کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کے آخری دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا جس میں فرمایا، لوگو، ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اس کی راتوں کا قیام نفلی رکھا ہے، اس میں نفلی کام کرنے والا اور دنوں کے فرض بجا لانے والے جیسا ہے، اور اس میں فرض ادا کرنے والے کو اور دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اسے بھی روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے، لیکن روزے دار کا ثواب گھٹتا نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں کہ روزے دار کا روزہ کھلوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے ہی جس نے روزہ کھلوا دیا، اسے بھی جناب باری یہی ثواب عنایت فرماتا ہے، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، اسے تو پروردگار میرے حوض کوثر کا پانی پلائے گا جس سے جنت میں جانے تک پھر پیاسا نہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول 10 دن رحمت کے ہیں، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اس مہینے میں جو شخص اپنے ماتحتوں کے کام میں کمی کر دے، اللہ اسے بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ رمضان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، جس میں یہ ارشاد ہے، اس میں 4 کلمات بکثرت پڑھا کرو، 2 تو وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 وہ ہیں جو تمہارے لیے اشد ضروری ہیں۔ جن 2 سے خدا خوش ہوتا ہے وہ تو اس کی توحید کی گواہی اور اس سے استغفار ہے، اور جن 2 سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو
वो जनाब बारी से जन्नत की तलब और जहन्नम से बचाव की तलब है। यानी यूँ कहा करो, वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्सलुकल जन्नह वअऊज़ु बिका मिनन नार। जो शख्स माह रमज़ान में किसी रोज़ेदार को हलाल कमाई से रोज़ा खुलवाए, इसके लिए फरिश्ते रमज़ान शरीफ की रातों में दुआएं करते रहते हैं और लैलतुल क़द्र में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इससे मुसाफा करते हैं, जिसकी निशानी ये है कि खौफ खुदा दिल को नरम कर दे और आंखों से आंसू जारी हो जाएं। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला ने सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट भर कर खिलाने की ताकत किसी को ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुट्ठी भर खाने से सही। मैंने कहा एक लुक़मा खाने का भी ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूध के एक घूंट से ही सही। मैंने कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी किसी के पास ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी के घूंट से ही रोज़ा खुलवा दे, इसे भी यही सवाब मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में ये भी है, ए लोगो ये माह मुबारक तुम पर साया डालने वाला है। इस पाक ज़ात की कसम जिसकी कसम मैं खा सकता हूँ कि मुसलमानों पर इससे बेहतर और कोई महीना नहीं आया, और इसी कसम से मैं ये भी कहता हूँ कि मुनाफिकों पर इससे बदतर कोई महीना नहीं आता। मैं कसमियाँ बयान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के आने से पहले ही इसका अजर और इसके नवाफिल लिख लेता है। इसी तरह इसके गुनाह और नाफरमानियाँ भी इसलिए कि मोमिन तो इसके आने से पहले इसके लिए इबादत वगैरह की तैयारियाँ कर लेते हैं, और मुनाफिक भी इसके आने से पहले ही मुसलमानों की बुराई, इनके हिज्जों और उनकी टटोल में लग जाते हैं। यकीन मानो कि मुसलमानों के लिए तो ये महीना बहुत ही गनीमत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ने लगे, पहले जीने पर आमीन कही, दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर फरमाया मेरे पास जिब्राइल आए और कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रमज़ान का महीना पाया फिर इसे बख्शा न गया उसे अल्लाह दूर डाल दे। मैंने कहा आमीन। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जो अपने माँ बाप को पाए या उन दोनों में से एक को फिर जहन्नमी बने, इस पर भी अल्लाह ताला की फिटकार हो। मैंने कहा आमीन। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके सामने तेरा जिक्र किया जाए और फिर वो दरूद न पढ़े, उसे भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर डाल दे। मैंने कहा आमीन। मजमा सुहाबा में रमज़ान के पहले रोज़े के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहाबा को जो फरमाया वो भी बज़ुबान हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन लें। ए लोगो तुम्हारे पास माह रमज़ान आ पहुँचा, लोगो बरकती महीना आ गया, लोगो रब की रहमत ने तुम्हें ढांक लिया, देखो खुदा की रहमतें उतर रही हैं, गुनाह बख्शे जा रहे हैं, दुआएं कबूल हो रही हैं। लोगो तुम्हारा इस माह में एक दूसरे से इबादतों और नेकियों में बढ़ जाने की कोशिश करना खुदा देख रहा है, बल्कि इसका फ़ख्र वो अपने फरिश्तों में कर रहा है। बस तुम भी खुदा को अपना जोश व खरोश दिखाओ। हकीकी बदनसीब वो है जो इस माह मुबारक में भी खुदा की रहमत से महरूम रह जाए। रवाह तिबरानी। मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम नाम है 5 चीज़ों का, जो शख्स इनमें से किसी एक को भी छोड़ दे वो 5 का छोड़ने वाला है, और इसका इस्लाम अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल नहीं। अव्वल खुदा ताला के एक होने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने की गवाही देना, दूसरे 5 वक़्त की नमाज पढ़ना, तीसरे रमज़ान के रोज़े रखना, चौथे अगर माल हो तो ज़कात देना, 5वें अगर माल हो तो हज करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रमज़ान का रोज़ा बिला उज़्र शरी छोड़ने वाला काफिर और काबिल गर्दन ज़ब्दी है। जो शख्स इस माह का एक रोज़ा भी बिला इजाज़त शरी तर्क करेगा, अगर सारी उम्र रोज़े रखे फिर भी इस गुनाह की तलाफ़ी न होगी। जो शख्स इस मुबारक महीना में भी खुदा को राज़ी न करे वो बड़ा ही बदनसीब है। जो शख्स वक्त से पहले जानबूझकर रोज़ा खोल दे, इसको जहन्नुम में मुअल्लक लटका दिया जाएगा और बार बार इसकी बाछें चीरी जाएंगी जिनसे खून बहता रहेगा और वो कुत्ते की तरह चीखेगा। पस रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सुन्नत के मुताबिक अदा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान करीम इस महीना में नाजिल हुआ, इस माह मुबारक में सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। रमज़ान की अव्वल रात ही से तमाम आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और फिर वो आखिरी रमज़ान तक बंद नहीं होते। इस महीने में रमज़ान की अव्वल रात ही से तमाम आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और फिर वो आखिरी रमज़ान तक बंद नहीं होते। इस महीने में मोमिन की रोज़ी में बरकत दी जाती है। इस महीने के अव्वल 10 दिन रहमत के और दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत के और तीसरे 10 दिन
जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने के हैं। इस महीने में जन्नत और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और आखिर तक एक भी बंद नहीं होता और जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनमें से एक भी नहीं खुलता। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। गुनाहों की माफ़ी और दुआओं की कबूलियत का ये महीना है। रमज़ान और मुबारक के लिए जन्नत साल भर संवारी जाती है और रमज़ान की अव्वल रात एक लतीफ़ हवा अर्श से चलती है जो जमती दरख्तों के पत्तों वगैरह को लगती हुई गुजर जाती है, जिनसे एक निहायत सुरीली आवाज़ पैदा होती है। इस वक्त हूरें निदा करती हैं कि कोई है जो अल्लाह ताला से हमारी ख्वाहिशमंदगारी करे। रमज़ान की हर रात एक पुकारने वाला पुकारता है, कोई साइल है जिसको खुदा दे, कोई ताइब है कि तौबा कबूल करे, कोई इस्तग़फ़ार करने वाला है जिसके गुनाहों से दरगुजर फरमाए, कोई है जो ऐसे खुदा को कर दे जो ना मुफलिस है ना कम देने वाला बल्कि पूरा देने वाला और जुल्म ना करने वाला। ए भलाई करने वालों आगे बढ़ो और ए बुराई करने वालों पीछे हटो और रुक जाओ। रमज़ान की अव्वल रात अल्लाह ताला अपने मुसलमान बंदों की तरफ नज़र रहमत से देखता है और फिर उन्हें अजाबों से निजात देता है। ये महीना गमख्वारी और सब्र करने का है और सब्र का सवाब जन्नत है। मुसलमानों के लिए इससे बेहतर और मुनाफिकों के लिए इससे बुरा कोई महीना नहीं है। अल्लाह ताला इस महीने में 10 लाख मुसलमानों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है जो जहन्नुम के लायक होते हैं और आखिरी रात पूरे महीने की गिनती के बराबर। अगर मुसलमान रमज़ान की बुजुर्गियाँ बखूबी मालूम करें तो सारा साल रमज़ान होने की तमन्ना करें। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो शख्स इस माह मुबारक को मक्का में गुजार दे और इसके रोज़ों की बखूबी हिफाजत करे और अपनी ताकत भर क़याम भी करता रहे, इसको दूसरी जगह 1 लाख रमज़ान गुजारने के बराबर सवाब मिलता है और हर दिन के बदले एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है और हर दिन में अल्लाह ताला की राह में एक सवारी देने और हर रात और दिन के एवज़ नेकियां मिलती हैं। इस महीने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुनते थे। माह रमज़ान में उम्रा करने का सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। रमज़ान में अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला बख्शा जाता है और दुआ करने वाला महरूम नहीं रहता। बस इस बाबरकत महीने को गनीमत समझकर जो नेकी हो सके कर लीजिए। वल्लाहुल हादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान उल मुबारक के रोज़े पाबंदी शरअ के साथ रखने वाले के तमाम अगले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला को मुश्क वगैरह से ज़्यादा पसंद है। दिन भर फरिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। वो हर रोज़ इसके लिए जन्नत की नेमतें बढ़ती रहती हैं। रोज़ेदार को अल्लाह ताला बाबुल रयान से जन्नत में दाखिल करेगा और इसको अनगिनत नेमतें अता फरमाएगा और इससे खुश होकर मिलेगा। रोज़ा जहन्नुम के अजाबों की ढाल है और रोज़ादार को एक खुशी इफ्तार के वक्त होती है और दूसरी खुदाए ताला की मुलाकात के वक्त। हर रोज़ा के एवज़ अल्लाह ताला रोज़ादार को हूर व कुसूर और गुलमान और दरजात जन्नत वगैरह वगैरह तरह तरह की नेमतें अता फरमाता है। रोज़ा तंदुरुस्ती का सबब और जिस्म की ज़कात और आधा सब्र है। रोज़ेदार और जहन्नुम के दरमियान अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन से भी ज़्यादा दूरी डाल देता है। रोज़ क़यामत के रोज़ और कब्र में रोज़ादार की शिफात करता है। इफ्तार के वक्त की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है और उस वक्त अल्लाह ताला हर रोज़ 60,000 आदमियों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। अफसोस ऐसे मुबारक वक्त को अमूमन बाज़ नावाकिफ़ मुसलमान बेकार खो देते हैं और वो उस वक्त या तो इफ्तारी के सामान की देखभाल में मसरूफ़ होते हैं या हुक्का ताज़ा करने और फजूल बकवास में मशगूल होते हैं। मुसलमानों, उस वक्त की कदर करो, उसे यूं ही ना खो दो बल्कि दुआ और ज़िक्रुल्लाह में उस वक्त रहा करो और इफ्तार करते वक्त ये दुआ पढ़नी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला हमसे मरवी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी। ए अल्लाह, मैं तुझसे बवसीला तेरी रहमत के जिसने तमाम चीज़ों को घेर रखा है अपने कुल गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ। गर्मियों में रोज़ा की प्यास बर्दाश्त करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन की प्यास से बचा लेगा। साइम के होंठों की खुश्की के बदले अल्लाह ताला इसकी पेशानी को क़यामत के दिन मुनव्वर कर देगा। रोज़ा और कुरान दोनों रोज़ेदार और तिलावत कुरान करने वाले की शफात अल्लाह ताला से करेंगे यहाँ तक कि उनकी शफात कबूल की जाएगी। मुसलमान भाइयों, रमज़ान का महीना है, रोज़ा मुँह में है, जुमा का दिन है, खुदा का दरबार है, मसऊद व महमूद वक्त है। मुसलमानों की जमात
जमा है, आओ हाथ उठाकर दामन फैलाकर गिड़गिड़ा कर आजी और जारी से जनाब बारी में फ़कीराना और आजिज़ाना दुआएं करें कि ए नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से बचाने वाले, ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात देने वाले, ए खलील खुदा अलैहिस्सलाम पर आतिशकदा नमरूद को गुलो गुलजार बनाने वाले, ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मदद करने वाले, ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत करने वाले, ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली से बचाने वाले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का फ़तह करने वाले, ए उन सब के माबूद, हम चंद सफ़ेद दाढ़ियों वाले अपने इन मासूम बच्चों को और अपने इन नौजवान लड़कों को और तेरी इन डोडियों को तेरे दरबार में जमा करके तेरा दामन रहमत थाम कर तेरे सामने अपनी ज़िल्लत व आजिज़ी और इंतहाई मस्कीनी ज़ाहिर करके तुझसे आजिज़ाना इल्तमास करते हैं कि हमारे गुनाहों को सोख्त कर दे, हम पर आतिश जहन्नम हराम कर दे, हमें अपना दीदार और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाया। खुदाया हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रख, हमारी नेकियां कबूल फरमा, हमारी बदियों से दरगुजर फरमा, हमारी मौत आसान कर, कब्र की जुल्मत से, इसकी तन्हाई से, इसकी वहशत से, इसके दबाव से, इसके अजाब से बचा। इलाही मुनकिर नकीर के सवालों का सही जवाब हमसे निकलवा। खुदाया मैदान महशर में रुसवाई से महफूज रख, इलाही नामा अमाल दाने हाथ में दे, इलाही नेकियों का पल्ला झुका दे, इलाही हमारी दीन दुनिया संवार दे। खुदाया हमें हर वो भलाई अता फरमा जिसका सवाल तेरे नबियों ने किया हो, और हर उस बुराई से बचा जिससे बचाओ तेरे नेक बंदों ने तलब किया हो। ए काजी उल हाजात, ए मुश्किल कुशा, ए हाजत रवा, हमें सुख चैन व इज़्ज़त व आराम, शफा आबरू राहत कुशादगी अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन।